ଲେଖା ହେଇଛି Mm. ମାଗିଲି Kumara. ହେଲେ Praise the Lord. Mm. ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the ବର୍ତ୍ତମାନ Lord. ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବେ ୱାର୍ସିପରେ। Okay. Mm. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ এই ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ, ଆଉ ତାର ସଙ୍ଗେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ୱାର୍ସିପ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯୋଗୁ ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଅଛୁ। ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛୁ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ପୁଣି ଦେଖ, ଗତକାଲି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ ଚିନ୍ତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲରେ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରଖା ହେଲା, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ନାହିଁ है। ତ କାଲି ଏକା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରେଫର କରାଗଲା। ଜଣା ପଡୁଛି ତାର ଲଙ୍ଗସ ଇନଫେକ୍ସନ କହିକି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମର ଭରସା ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସନ୍ନ ଥାଏ, ତଥାପି ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡିଲେ ଉଠାଇବେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁକରି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଆରାଧନାକୁ ଆଗେଇବା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପରିପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। এই বিশ্বাস, এই ଭରସା ମୋର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁ ଆଜି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତ ଆସ ଆମେ 2 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରମା। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ସେହି ଉଜ୍ଜଳତା ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି, ବାକ୍ୟ ଭରସା ଦେଇଅଛି, ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବ, ବାକ୍ୟ ବଳ ମଧ୍ୟ ଦେବ, ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ କରିବ। ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ, ଭରସା ଅଟେ। ପ୍ରେମୀ ଯୀଶୁ, ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଏଇ ସମୟ ରଖିଅଛ। ଏଇ ସମୟ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ହୃଦୟ ସହିତ, ଆବେଗ ଭରା ହୃଦୟରେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏଣୁକର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ଆରାଧନା ସମୟକୁ ତୁମର ହସ୍ତେ ସମର୍ପିତ କରି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତେ ସମର୍ପିତ କରି, ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉପାସନାର 233 ପୃଷ୍ଠାର ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ସାଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଗଣ ତବ ହୃଦ ସଦନ, ସାଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ରତନ,
दियो ताको हृदय स्थान साज ख्रीष्ट भक्त गण अनन्त ईश्वर पिता दुही ख्रीष्ट ज्येष्ठ भ्राता अछन्ति त्राणकर करन्ति पाप मोचन साज ख्रीष्ट भक्त गण प्रेज द लॉर्ड व्रत कर भक्त गण संध्या प्रभाते जण हित वाक्य कर ध्यान दूरे जी बसय तान साज ख्रीष्ट भक्त गण प्रेज द लॉर्ड हास्य भाषी शुभ दुष्ट कर सर्व मन परहित नियमन पाइब दक्षिणे स्थान साज ख्रीष्ट भक्त गण मने हिंसा अहंकार चिंता सार स्नेह थाय परस्पर से गृह स्वर्ग समान साज ख्रीष्ट भक्त गण तब दसदन प्रेज द लॉर्ड साज ख्रीष्ट भक्त गण ख्रीष्ट मूल्यार तन दियता कुरुदे स्थान साज ख्रीष्ट भक्त गण तबरु दसदन प्रेज द लॉर्ड साज ख्रीष्ट भक्त गण प्रेज द लॉर्ड पवित्र ईश्वर प्रेज द लॉर्ड तुमर गौरव हो तुमर प्रशंसा हो तुम स्तुति तुम्हें मनोबल स्ट्रंग करिबार परमेश्वर तमे उच्च कर आत्मा अट तुम्हें उच्च कर आत्मा अट उच्च कर ईश्वर अट पवित्र आत्मा हालेलुया राजा प्रेज द लॉर्ड प्रेमीश्वर तुम्हें सजाइबार पवित्र परमेश्वर तुम्हें सज्जित करिबार प्रभु तुम्हें आज प्रत्येक हृदय को सज्जित कर जेहेतु तुम्हें जे आमर अमूल्य रतन अट तुम्हें आमर ख्रीष्ट अट तुम्हें आमर स्वयंभू अट तुम्हें आमर सर्वशक्तिमान ईश्वर अट सर्वज्ञ राजा हालेलुया राजा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वाह, आमेन। थैंक यू। ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାଇ ଏ ଉପାସନାର ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସାର ଭାଜନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣ ଜନକ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଶାନ୍ତିର ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣ ଜନକ ଜ୍ଞାନରେ କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ମନ। প্রভু ত্রাণ জনক জ্ঞানরে কর পূর্ণ মো মন। তেজে তুম্ভর প্রিয় পয়র হইলি ভিন্ন, পাপ পথরে ধাই অধীরে ভ্রমিলা মন। ঘর বিপিনে শান্তি বিহুনে কাটিলি দিন। প্রেজ দ্য লর্ড। হে জি তুম্ভ দয়াসন, হে জি তুম্ভ দয়াসন, শ্রীপাদেবে নেলি শরণ। প্রভু ত্রাণ জনক জ্ঞানরে কর পূর্ণ মো মন। প্রভু ত্রাণ জনক জ্ঞানরে কর পূর্ণ মো মন। প্রেজ দ্য লর্ড। মুদিনহীন ভ্রান্ত বিপন্ন নাহি মো জ্ঞান। প্রেজ দ্য লর্ড। অন্তর মোর পাপ গহর তিমিরাচ্ছন্ন, দেহ জীবন ক্লান্তি আঘিন্ন মৃত সমান। সরি যাও ଅଛି ପ୍ରାଣ, ସରି ଯାଉ ଅଛି ପ୍ରାଣ। ଢାଳ ମୋ ଉପରେ କୃପା ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣ ଜନକ ଜ୍ଞାନରେ କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ମନ। প্রভু ত্রাণ জনক জ্ঞানরে কর পূর্ণ মো মন। প্রেজ দ্য লর্ড। মোর শেষ ঘোর কলুষ কর খ্যালন, ধর্ম আত্মারে তুম দীপ্তিরে দিয়া ডুবন। যেনে সতত ধর্মে উত্তপ্ত হইব মন, তুম প্রিয় পাদ পদ্ম, তুম প্রিয় পাদ পদ্ম সেবুথিবি মু যাব জীবন। প্রভু ত্রাণ জনক জ্ঞানরে কর পূর্ণ মো মন। প্রভু ত্রাণ জনক জ্ঞানরে কর পূর্ণ মো মন। আত্মা মোহর
ଦେହ ଆଭର ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱଜନ ନିଜ ପଦାର୍ଥ କର କୃତାର୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଶେଷ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦିଅ ହେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଚିତେ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଚିତେ ଶୁଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମୋ ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣ ଜନକ ଜ୍ଞାନରେ କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ମନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣ ଜନକ ଜ୍ଞାନରେ କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ମନ हे ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଈଶ୍ୱର हे ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର हे ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ରାଜା हे ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ପିତା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଅଟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା हे ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଈଶ୍ୱର ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନର ଚଳାପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୁଅ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ସବଳ କର ଆମର ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ତୁମେ ସବଳ କର ସୁସ୍ଥତା କର ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ ପ୍ରାଣର ଆହ୍ଲାଦ ଜନକ ପ୍ରାଣର ଉତ୍ତମତା ଜନକ ପବନ ଇନ୍ ओपनकारी ईश्वर तुम्हें खोली बार परमेश्वर द्वार उन्मुक्तकारी आज प्रत्येक द्वार तुम्हें उन्मुक्त कर प्रत्येक चक्षु तुम्हें उन्मुक्त कर हे उन्मुक्तकारी ईश्वर हे आराध्य परमेश्वर राजा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आराधना में है चंगाई आराधना में है प्रेममय स्वर्ग शांति राजा तुम्हें आराधना चंगाई देवार परमेश्वर आराधना द्वारा आग को बढ़ाइबार पवित्र ईश्वर आराधना द्वारा उत्तम अर्थ बेस्ट करिबार परमेश्वर सुस्थकारी पवित्र आत्मा सबलकारी ईश्वर आउ एक सुंदर विषय द्वारा आम जीवन को तुम्हें आगे प्रस्तुत करुच आउ एक सुंदर स्थान द्वारा आम को प्रस्तुत करियछ आम जीवन शेष अंश जे तुम्हें अट आम जीवन शेष मार्ग जे तुम्हें अट आम चलापथर यात्री तुम्हें अट आउ एक सुंदर विषय द्वारा आम जीवन को स्थापित करने निमंते इच्छा करियछ आउ एक गीत द्वारा आम तांकर महिमा करबा उपासना संगीत शिशु संगीत 33 पृष्ठार गीत द्वारा सुंदर আজি দেই যাও হে নববর সুন্দর প্রেজ দ্য লর্ড আজি দেই যাও হে নববর ধর্ম যুদ্ধে যুঝিবু আজি সকালে মতাই দিয় দুর্বল আজি দেই যাও হে নববর সুন্দর আজি দেই যাও হে নববর মলিন বস্ত্র গো
କରିବୁ ଦୂର ସାଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବସ୍ତ୍ରେ ଚିର ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ଗୋ କରିବୁ ଦୂର ସାଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବସ୍ତ୍ରେ ଚିର ବିଶ୍ୱାସ ଢାଳ ସଦା ହାତେ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ ଢାଳ ସଦା ହାତେ ଧରି ଯୁଝିବୁ ଗୋ ଯୁଝିବୁ ବୀର ଆଜି ଦେଇ ଯାଅ ହେ ନବବର ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଦେଇ ଯାଅ ହେ ନବବର Praise the Lord. ଶାସ୍ତ୍ରର ମଧୁ ଗୋ ହୃଦୟ ଭର ଭରସା ହେଉ ସହଚର ଶାସ୍ତ୍ରର ମଧୁ ଗୋ ହୃଦୟ ଭର ଭରସା ହେଉ ସହଚର ଶତ୍ରୁ ସେନା କି ନହେବ ଦୂର ଶତ୍ରୁ ସେନା କି ନହେବ ଦୂର ଜିଣିବୁ ଗୋ ଜିଣିବୁ ଚିର Praise the Lord. ଆଜି ଦେଇ ଯାଅ ହେ ନବବର ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଦେଇ ଯାଅ ହେ ନବବର ଧର୍ମ ଯୁদ্ধে ଯୁଝିବୁ ଆଜି ସକାଳେ ମତାଇ ଦିଅ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି ଦେଇ ଯାଅ ହେ ନବବର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଁ ପିତା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପଯୋଗୀ କରିଅଛ ତୁମେ ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଅଟ ତୁମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ଅଟ ତୁମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଅଟ ତୁମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିପାଳକ ଈଶ୍ୱର ଅଟ ଚିଣିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛ ଯୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆପଦକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଧିକୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଚିଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛ ତୁମେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ ରାଜା ତୁମେ ରିଭର୍ସ କମିନ୍ ସିନ୍ଧାର ବରାବା ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ସବର ତୁମେ ସମ୍ଭବକାରୀ ଈଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗେଇ ଆଣିଲ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ଆଗେଇ ଆଣିଲ ଏଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମୂଳେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ଉଦ୍ଧାର କରିତା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପ୍ରଭୁ ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ थैंक यू प्रेज द लॉर्ड दीदी बहुत सुंदर प्रभुଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ଦେଲେ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ थैंक यू दीदी थैंक यू सो मच ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
जे व्यक्ति को प्रभु आज नियुक्ति कर निमंते पुणी आराधना करथिबा दीदी निमंते पुणी उपस्थित जेते माने प्रभु को चरण तले बसी अच्छु प्रत्येक निमंते माने प्रार्थना करबा। एई समय मध्य मु अनुरोध करे सुजाता जेना आंटी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को दासी जो वाक्य रे आसी अछंती तांको निमंते एवं आराधना करथिबा दीदी निमंते पुणी उपस्थित प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी मानक निमंते आपण प्रार्थना करिवे। टिके मु आसନ୍ତୁ କହିବି ଟିକେ କହିବି क्षमा चाहूछि मझिरे मो प्रवेश कली कारण आजी भक्ति भावरे थिले प्रभुଙ୍କ दासी सुलखणी लिमामा ताबडा गजपति रो से जॉइन କରିଥିଲେ आ कोन हैला कि से लेफ्ट करी गले तांकर फोन आ लागुनी स्विच ऑफ अछि तांको मोबाइल तेबे मु अनुरोध करूछि प्रार्थना सरिला परे प्रभुଙ୍କ दासी सुजाता जेनामा प्रार्थना सरिला प्रार्थना करिकि सारिला परे जदि जाहांकर हृदय रे प्रभु कार्य करूछंती महिला हो बा पुरुष हो आपण माने 20 मिनिट पई वाक्य प्रचार करबा पई छिडाई परिबे। धन्यवाद। प्रार्थना। समस्त अनुग्रह और आशीर्वाद आकर प्रभु तुम भयंकर आश्चर्य पाद तले प्रार्थना करुछु। तुमर अनुग्रह विविध दया हेतु आमे विनष्ट होइनाहु। अनुग्रह रे नुआ सकाळ देखिबाकू पारिछु एथिपाई धन्यवाद देउछु। प्रभु तुमे प्रति प्रभात रे नूतन तुम दया आम पाई महत। तुमे प्रति प्रभात रे तुम दया रे आमको परितृप्त करुछ बोली धन्यवाद देउछु। कारण तुमे आम पाई विश्वस्त परमेश्वर अट। हालेलुया। अनुग्रह कल रियल मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे ए प्रभात रे तुम स्वर्गीय सेवा करिवार अवकाश देइछ। तुम नाम धन्य हेउ। आराधना करिथिबा तुम दासी को बहुगुणे आशीर्वाद कर। प्रभु प्रार्थना करुछु आज जो दासी वाक्य नहीं आसीथिले किंतु कोनोसी कारण द्वारा से लेफ्ट करिछ। तुमे आज जहांक द्वारा कथा कहिबा पाई नियुक्त करिछ ता मुखर सहवर्ती हो प्रभु। से जमंत आज वाक्य कहिबा द्वारा आमे प्रत्येक शुणिबु वाक्यर कर्मकारी हेबु। प्रत्येक हृदय द्वार को खोली देबु एथिपाई साहाय्य कर। प्रार्थना करुछु जुमरे जड़ित प्रत्येक को अनुग्रह कर प्रभु। प्रत्येक को आशीर्वाद कर। आज सेवा जमंत तुम दृष्टि रे संतोष भाजन हेब एथिपाई आरंभ शेष जाए तुम पवित्रतार नियंत्रण कर। परिचालना करुथिबा दासी को मध्य आशीर्वाद कर। प्रभु समस्त गौरव केवल तुमरी हेउ। यीशु नामे मागुछि, आमेन। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आगे कौन करवा? हाँ मु तैयार अछि। थैंक यू आज्ञा, थैंक यू आज्ञा। डाकंतु रेवरेंड विनोद कुमार सिंह सर को वेलकम करंतु मैडम। कहा कहा को कहउथिले गे? विनोद कुमार सिंह आज्ञा, रेवरेंड विनोद कुमार सिंह आज्ञा। वर्तमान प्रभुंकर वाक्यर समय एई समय मध्यरे रेवरेंड विनोद कुमार सिंह आज्ञा को मु अनुरोध करे। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान आपणक समय आपण आग को बढ़िबे। थैंक यू आज्ञा। समस्त को नमस्कार। मु बहुत धन्यवाद दिए कि जदि यही परिस्थिति रे आउ जदि कौन सी कारण ही थाई पारे कि से माँ आउ प्रभुंकर वाक्य बा तांकर नेटवर्क बदे प्रॉब्लम ही थाई पारे किंतु सही समय रे जेहेतु प्रभु से भले हमको साहाय्य करती पुणी से भले हमको से व्यवहार करती से प्रभुंकर नाम को धन्यवाद दो। आउ तांकरी सेवा कार्य जेभली बंद न हेबो
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆମେ ଲୁକ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିବା। ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମୀରଣ ଓ ଗାଲିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ତାହାର ସହିତ ସାତ କଲେ। ସେମାନେ ଦୂରରେ ଠିଆ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ସୂଚୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ଲୋକ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 10 ଜଣ କଣ ସୂଚୀ ହେଲେ ନାହିଁ? ତେବେ 9 ଜଣ କାହାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିଜାତି ଲୋକଟି ଛଡା ଆଉ କଣ କେହି ବାହୁଡ଼ି ଆସିନାହିଁ? ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କର, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ଲୁକ ତାର ଏ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ପାଠ କଲେ, ଆଉ ଲୁକ କାହିଁକି ଏହି ବିଷୟ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲୁକ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଲେଖନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇବା ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ବିଷୟ ହବ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯୀଶୁ और जेरूशलेम सामरिया से और गालिल को से कौन कहले गस्त कहले। जो आपण पढ़िबे तार जहन तार 4 अध्याय रे से किभली से सामरी स्त्री को से व्यवहार कले। गालिल पुनि सामरी जो भितरे प्राय 11 किलोमीटर अच्छी आ सही समय जो जहाँ को आम समरियाना बा कहू बा सामरिटान जो कहू आ सही समय से जाति हिसाब से से आउटकास्ट थिले आउ जिहुदी माने सेमानंकु एक गोटे नीच दृष्टि देखुले। तेणुक सामरिया जावाई से प्राय गोटे दिन रास्ता से यात्रा करुले, किंतु सही सामरिया गाँव को से जाऊन, किंतु प्रभु से समस्त से प्रभु से समस्त से प्राणी। तेणु प्रभु चाहती कि समस्त जानतु पुणे द्वारा उद्धार प्राप्त हूँ। ये लेखा अच्छी 10 कोड़ी आम देखू 10 जो नंबर 10 आज्ञा 10 कोड़ी ये जो 10 नंबर जिहुदी मान गोटे कंप्लीट नंबर अच्छी, किंतु
ଆଜି ସେଇ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସେ 10 ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ ଥିଲେ ଜିହୁଦୀ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମରିଟାନ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ जो याहवे जो परमेश्वर याहवा जो आम कहू कि यहोवा परमेश्वर आउ से होचंती आमर परमेश्वर। जितेबाला से माने प्रार्थना करुले तो निजको गर्वित करी कहूले कि आमे पुरुष पुणी आम मान जो परमेश्वर से होचंती याहवे परमेश्वर। अवश्य से माने भाबुथिले कि आंभर जाति रू से परमेश्वर आछंती तेणुक आमे जहाँ भी कले मध्य आ परमेश्वर होचंती आम पक्षर ही रहिबे। किंतु से माने भूली जाउथिले जहाँ से माने पालन तो करुथिले किंतु से माने परमेश्वर को हृदय से माने प्रेम करुनथिले। प्रिय बंधुगण 10 कोड़ी आ से माने जीशु को पाखको आसिले लेखा अछि। जेतबेले देखू एमाने 10 कोड़ी को गोटे जो कुष्ठ रोग जो कहा जाए ताहा पाप को तुलना करा जाए। मते कम समय मिलत तेणु मु ताको शॉर्टकट रे ताको मु आसरा चाहे। कुष्ठ रोग सही समय रे आ समाज रे गोटे घातक रोग थिला आ से माने अनेक लोक एही रोग को भय करुथिले। जेतेबेले जण कुष्ठ रोग होथिला तो सही समय रे लेबींकर लेबे व्यवस्था हिसाब रे मशांकर व्यवस्था हिसाब रे आसमान समान को ग्रामरू तड़ा होथिला। आपण जानती कि से माने परिवार रो विच्छेद होथिले निजर स्त्री पिलामा ठारो विच्छेद होथिले सेमानकर पाई समाज रे कोनोसी स्थान नथिला मान सम्मान नथिला आ दीर्घ अवश्य लोक से लोक सेटुकु से कहंती नहीं कि केते वर्ष पर्यंत बा केते मास पर्यंत आ एही दोष कोढ़ी ग्राम रु तड़ा है। किंतु अवश्य से माने कुष्ठरोगी थिले मध्य से माने प्रभु को जानती से माने प्रभु को जानती कि यीशु ख्रीष्ट ही से एभली समस्त रोग को से कौन करिवे दूर करंती। से समय गोटे भावना थिला कि केवल परमेश्वर ही आ से कौन करंती रोग मान को सुस्थ करि पारंती। जत आमे द्वितीय राजा पढ़ी पारुछो आउ नामान सेनापति को जेभली कुष्ठ रोग होइथिला आउ राजा से कहिले कि मु कोन परमेश्वर जे मु तुम्भकु सुस्थता प्रदान करि पारिबी। ता तो सेमानकर जो मन मदर थिला कि परमेश्वर को छाड़ी कौनसी मनुष्य एभली परिस्थिति से काहाकू सुस्थ करि पारिबे नाही। अवश्य एमाने कुष्ठ रोगरे आक्रांत अछंती किंतु गोटे भल विषय कि सेमानक पाखरे किछि ज्ञान अछि कि सेमाने प्रभु को जानती। जेतबेले जने प्रचारक जूम रे प्रचार करे तो अनेक शुणती किंतु अनेक प्रचारक माने आ ए कौन किछि भूल कहिबो आउ ताहा भी से निरीक्षण करती ताहा भी नितांत आवश्यक मध्य। सेहीपरि कि अवश्य एमाने प्रभु को जानो तो थिले किंतु लास्ट में जानी पारिबा वास्तव रे सेमाने यीशु को ही चाहूथिले बा सेमाने यीशु को माने मिसयूज करबा चाहूथिले। मन रखंतु परमेश्वर अनुग्रह को परमेश्वर दया को बेले बेले आउ तांकरी लोक माने मिसयूज करे थांती गलत हिसाब रे से माने आउ ताहाको व्यवहार करे थांती। प्रभु जी जो दया करंती जो अनुग्रह जो करंती से अनुग्रह जो शब्दटा को एक्चुअली अनुग्रह परमेश्वर ठारू गोटे दत्त पुरस्कार लिखा अछि इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड लिखा अछि। प्रभु आज आम जो बंची अच्छु आम मानकर बल आम मानकर धर्म कर्म द्वारा बंची ना या वास्तव चिरतांकर चिरंतन प्रेम जो माने आम ठारू बलवान थिले
ज्ञानवान थिले बुद्धिमान थिले आज समाज में नहांती किंतु परमेश्वर लेखा अछि संसार को सृष्टि करने पूर्वरु बा मातार गर्भरु आम आसवा पूर्वरु से तांको मनर गर्भरे से आम मान को कौन कले रचना कले आ किछि कारण अछि जेहेतु आज आमे बंची अच्छु आ से दिन से माने जीशु को पाखु गले एठी जब आमे माथ्यू तार आ 8 अध्याय पढुछु से लेखा अछि जण कोष्ठी जीशु कहिले प्रभु तुम चाह आ तु मते स्पर्श कर पार मते सूची कर पवित्र कर ठीक पढ़ देबे कि माथ्यू तार 8 अध्याय ठीक पढ़ देबे कि 1 2 3 पढ़ देबे केही मते सहाय्य करिवे ଯୀଶୁ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଶୁଚି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ହାତ ବଢାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ଶୁଚି ହୁଅ। ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ ଆପଣା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଶୁଚି ହେଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଅ ଯାଜକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଖାଅ। ପୁଣି ମଶା ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ପଢେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନାଜରାଇଟ ଥିଲେ ନାଜରାଇଟ ମାନେ ନାଜରେତ ଥିଲେ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୁଣି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯର୍ଦ୍ଦନରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଷେକ କରା ହୁଏ ସେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମାନେ ଏଭଳି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଦାୟରା କହନ୍ତି ଦାୟରା ବୋଲେ ହଦ ସୀମା ପାର କରି ଆଉ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ କଲେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ସେ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ହଉଥିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଥିଲା ଇଭେନ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲା କି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହଉଥିଲା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ତମେ ତ ମୋର ମାନେ ପତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ତମର ଯୋଉ ବିମାର ତମର ଯୋଉ ସେ ରୋଗ ତାହା ମୋର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକକୁ ସେ କଣ କରି ଦୂର କରି ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ଅଛି ସିଏ ଯେଉଁ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ସମୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯୋଉ କ୍ଷୀଣ ହଉଥିଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହବ ମାଂସ ଝଡିବ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେ ରୋଗୀ ପୁନର୍ବାର ରେଷ୍ଟୋର ହେଲେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଦ୍ଵାରା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ପାଏ ଯୀଶୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେଖେ ଲଙ୍ଗଡା ଯୋଉ ଛୋଟା ଚାଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେ କଣ କରନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କେବଳ ବାହାର ଜୀବନ ନୁହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ନୁହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଆମଙ୍କ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆମଙ୍କର ବାହାର ପୁଣି ଆମର ହୃଦୟ ମନକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ପୁରା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କରିଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହନ୍ତି ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ସୋ ଯୋ କୋଇ ମसीह में है वो नई सृष्टि है ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ
गोटे नूतन सृष्टि। आपण जानती गोटे हिंदी रे डायलेक्ट अच्छी, चेहरे पे धूल है पर आईना को वो सफाई कर रहे। आम मानकर मुखरे धूली अच्छी किंतु बेले बेले आमे दर्पण को आमे सफा करि थाउ। प्रभु जीशुंकर वाक्य वर्ष वर्ष श्रवण कला पर मध्य आज आम मानकर जीवन से हिसाब रे परिवर्तन होई न थाए। किंतु से दिन ए कुष्ठ रोगी को आ प्रभु स्पर्श कले, निजस्व कले, निजर करिके से तांको छुईले आ से कोन हले सुस्थता प्राप्त है। द्वितीय विषय लेखा अछि प्रभु तांको खबरदार कले, कहिले कि काहाकू कुह नाही। जेतले मो पंजाब रे थिली आ मु सेवा करूथिली से समय रे गोटे झियो से मरि जाइथिले आ मला मरिसंती आ मते डका होछि कि आसरंतो आगे प्रार्थना करा पई। मु मते टिके डरी गली, मृत व्यक्ति पई कि प्रार्थना करे। नाकरे रुई तोला लगा हेछि, ऊपर धळा कपड़ा पिंधा हेछि, तांकू आ शेष कार्य करिया पई पोता हेबो बा जळा हेबो। किंतु प्रभु से भले हमको साहाय्य कले। 3 घंटा प्रार्थना में कलु आ मृत व्यक्ति से झियो जे मरि आइथिले पुनर्बार जीवन पाए ताहा देखि अनेक लोग विश्वास कले। ता अर्थ विनोद कुमार सिंह तांको स्पर्श कले से पुणी जीवन पाले ताहा नुह, यह होछि जीशुंकर अति दया। ए जो 10 जो कोड़ी प्रभु कहले जाओ, से स्पर्श करे नहांती, केवल कथा ही कहले, वाक्य ही कहले जाओ। आ लेखा अछि से माने ग्राम को जीवा समय रे अध रास्ता रे आ से माने कोन हले सुस्थता प्राप्त कले। प्रभुंकर वाक्य द्वारा तांकर शरीर मध्य रे एक नूतन शरीर प्राप्त कले, नूतन जीवन प्राप्त कले। यह होछि परमेश्वरंकर अति दया पुणी अति अनुग्रह। किंतु प्रिय बंधुगण आउ लेखा अछि जेतो से माने सुस्थता प्राप्त कले आउ 9 जन कोढ़ी बा कुष्ठ रोगी से माने जीशु को भूली गले आउ से माने जीशु को कोन कले मिसयूज करले। से माने परमेश्वरंकर अनुग्रह को मिसयूज करले। लेखा अछि ताको अंग्रेजी रे इंग्लिश रे कहा जाय कि God's grace was scandalized, स्कैंडल भला। प्रभु केते वर्ष काल पर्यंत से माने आ एभली रोग रे आक्रांत थिले। से माने गाँव रु तड़ा जाइथिले, से माने कौनसी मान मर्यादा न मिल नथिला, से माने मरण को से माने चाहूथिले। किंतु पुनर्बार जीशु से माने को नूतन जीवन, नूतन मान सम्मान देले। जो माने प्रभु को भला पर जानती, जो माने प्रभु को से माने अति स्नेह प्रेम करती, से माने को जीवन रे वास्तव रे अनेक प्रकार आशीर्वाद से रखछन्ति। माने केवल केवल लेखा अछि कि से माने हीलिंग को धरि नेले कि यीशु ख्रीष्ट को से माने करे जे संसार उद्धार करता, जहां को आशीर्वाद द्वारा सब कुछ बदलेबो, से माने तांको परित्याग करी केवल चंगाई को हिलिंग को से माने कोन कले आ बाछिले बा मन्नत कले। बेले बेले जदा प्रभुकर वाक्य सुनु, जहाँ जहाँ हमको आवश्यक आमे ता ही कोन करथाओ कि आमे बाछि थाओ, पुणे जहाँ जहाँ हमको आवश्यक नाही जतले जने वक्ता कहे ताहा में श्रवण कर न थाओ। किंतु शेष विषय रे लेखा अछि आ जिस समय से 10 जन मध्यरु जो सामरी थिला जने व्यक्ति जे दुखरे अति दुखरे से पीड़ित होथिला आ केवल 10 जन के मध्यरु जने ही प्रभु को पाखु फेरी आसीथिला। आसी से प्रभु को प्रणाम करूछि, प्रभु को जानी पारुछि। से केवल सुस्थता ही प्राप्त करे ना हो, यीशु ख्रीष्ट को जे उद्धार करता परित्राण करता रूप से कौन करुछि आ से ग्रहण करुछि। वास्तव रे आउ 9 जन गोष्ठी से माने प्रभु को बा परमेश्वर को से माने भूली गले। शेष विषय मुझे कहना चाहे, जब आप पढ़िबे व्यवस्था तार विवरण तार 8 अध्याय
11ଟି पढ़िबे कि शेष विषय करी मु समाप्त करी व्यवस्था वर्ण तार 8 रो 11 पढ़िबे कि 11 12 13 मोर आवाज आछि आज्ञा हेलो आज्ञा मोर आवाज आछि कि ହଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଭାଯାଉଛି। ଶୁଭା ଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ अच्छा ସାର୍। अच्छा व्यवस्था विवरण तार 8 अध्याय 11 टी पढ़िबे कि 11 12 13 ସାବଧାନ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ତାହା ପାଳନ ନ କରି ଯେପରି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରି ନ ଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ ଓ ଉତ୍ତମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ବାସ କଲେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଗୋମେଶାଦି ପଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଓ ତୁମ୍ଭର ରୂପା ଓ ସୁନା ପ୍ରଚୁର ହେଲେ ଓ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛି ତାହା ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବ, ପୁଣି ଯେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଦାସ୍ୟ ଗୃହରୁ ତୁମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ हाँ हाँ ଆଜ୍ଞା 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ आज्ञा आज्ञा ठीक ପଢିବା अछि 14 ପଢିଲି। आज्ञा पढ़ंतु पढ़ंतु ठीक अछि शुणंतु एठी लेखा अछि इस्राएल लोक माननकु आ प्रभु परमेश्वर जो यहोवा जो परमेश्वर यहोवा कहिले शक्तिशाली सामर्थशाली आ जहाँ को कहू कि फिरन जो बादशाह कहती फिरन जो राजा करती आ फिरन कले तार टाइटल कहा जाए जेमिति प्रधानमंत्री टाइटल मुख्यमंत्री टाइटल किंतु से समय रे फिरन राजा समय रे बा मिस्र देश रे जो थिल राजा तांको परे शक्तिशाली केही नथिले किंतु काहींकि प्रभु इस्राएल मानकु से मन्नत कले वास्तव में प्रभु चाहती गोटे छोट गोष्ठीर गोटे समाज को से प्रभु जो से प्रेम करती मन्नत करती आ तांको द्वारा गोटे बड़ विशाल कार्य से करना चाहती आमे जानू कि इस्राएल को माने 400 वर्ष पर्यंत से माने मिस्र देश रे गुलामी रे दासत्व से माने जीवन यापन करुथिले गुलामी जो शब्द दासत्व शब्द हे पारे आम ओडिसा से भले आमे बदे बुझी न पारिबा दासत्वर अर्थ होची निजर राइट अधिकार को से माने कृत करबे बिक्री कर देबे जब पंजाब रे थिले से माने जो लैंड लॉर्ड कहती आ लक्षे टंका पाई पूरा मास वर्ष वर्ष से माने काम करेंगे अवश्य तांको स्त्री बीमार अच्छी रोगर आक्रांत अच्छी तांको पुओ बा झियो समस्या अच्छी तथापि से माने आसी पारिबे नहीं अधिकार निजर अधिकार को बिक्री करे इस्राएल मानक पाई से भली अवस्था थिला किंतु प्रभु परमेश्वर आ सेमानंकु सेई ठारो मिस्र ठारो से गले दासत्वरू कढ़ाई आनिले उद्धारी आनिले आ लेखा अच्छी तब 40 वर्ष रेगिस्तान रे जंगल मरुभूमि रे कौन प्रकार सेठी सुविधा नहीं परमेश्वर आकाश माना दियंती वस्त्र तांकर फाटू नहीं चिरा हो नहीं पुणी परमेश्वर वन्य जंगल जंतुर श्राप ठारू अनेक प्रकार समस्या से करती सुरक्षा प्रदान करती जहाँ मागंती प्रभु तांको दियंती तेणु मूसा द्वारा प्रभु गोटे कथा कहले कि सदा प्रभु को तुम्हें न पासर जो से जंगल मध्य प्रभु तुमको 40 वर्ष पर्यंत तुम से गोटे वस्त्र थिला ताहा केबे चिरा हो नथला फाटू नथला 40 वर्ष पर्यंत से कौन से कार्य करुले आकाश प्रभु से अन्न दौले पुणी वन्य जंगल जंतु ठार से प्रभु बचाऊले सुरक्षा प्रदान करुले तो लेखा अच्छी देवे तुम्हें उत्तम खाद्य खाइब पुणी
पुणी साटिस्फाई हबो आउ सोना चांदी तुम बढ़ी जीव उत्तम घर तुम्हें तैयारी करिबो आ से समय तुम्हें परमेश्वर को न पास परमेश्वर को न पासेरा पाई आ मूसा सेठी कहछन्ति वास्तव में मन रखा आवश्यक आम मानकर जो उद्धार अब्राहम ठार नुह आम मान जो परित्राण मशा ठार नुह बेले बेले आमे प्रचार करिथाउ अब्राहम को ऊपर रही था मशा को ऊपर रही था कि आम उद्धार केवल केवल जीशु ख्रीष्ट नाम ही आउ प्रचार हेबार आवश्यक प्रिय बंधुगण एठी आ लेखा अच्छी जेबले इस्राएल माने सदा प्रभु को न भूलंतु से आगरू ही आ खबर दिया आगरू ही से व्यवस्था दिया ये तो लेखा अच्छी जो माने जिहुदी थिले जे माने परमेश्वर को से कहते कि परमेश्वर आंभर परमेश्वर किंतु आज से जिहुदी माने 9 जन गोष्ठी प्रभु ठारू अनुग्रह पाइला परे प्रभु ठारू परित्राण पाइला परे प्रभु ठारू आनंद खुशी पाइला परे आ से प्रभु को भूली जाइछन्ति आपण 40 वर्ष आसबे गजपति इलाके गजपति इलाके लोक मान मध्य खाइबा पाई पिंधिबा पाई से समय किछि नथिला किंतु आज जो परिस्थिति प्रभु बदली जाइछन्ति प्रभु आमन को अनेक प्रकार आशीर्वाद करछन्ति मो झियो मु कहबी कि मो पाई मो झियो गोटे बेंगलोर रे डॉक्टर पढ़छन्ति मो पिला गोटे बेंगलोर रे गोटे इंजीनियर पढ़छन्ति प्रभु मते एफएमबीबी रे गोटे उच्च श्रेणी रखछन्ति किंतु बेले बेले कौन हुए जिते प्रभु को आमे प्रभु को आशीर्वाद प्राप्त करू से आशीर्वाद द्वारा कौन हुए प्रभु अनुग्रह को आमे भूली जाई था आमे जानो कि आयुब जिते बेले तांकर अनेक प्रकार धन संपत्ति थिला तेबे भी से प्रभु को से भली विश्वास भक्ति करुले जिते आयुबंकर सब कुछ से सर्वस्व हरइले कंगाल हेले तथापि तांकर विश्वास मध्य कौन सी फरक बा तफात आसीनी एठी 9 जन कोढ़ी यीशु ख्रीष्ट को भूली गले से माने परमेश्वर अनुग्रह को मिसयूज कले परमेश्वर को दया को मिसयूज कले तेणु लेखा अच्छी गीत संहिता तार 9 टे पढ़ी लास्ट पद गीत संहिता तार 9 7 पद लेखा अच्छी 9 7 पद गीत संहिता 9 7 पद टी पढ़ी देवे कि मात्र सदाप्रभु अनंत काल राजा रूपे उपविष्ट से विचारार्थे अपना सिंहासन प्रस्तुत करी अछंती ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଲି से लेखा अच्छी मु मध्य भूली जाइछि कि परमेश्वर को तुम्हें केबे न पासर जो माने पासरंती आ सेमान को पाई लेखा अच्छी नरक छड़ा किछि नाही से बोधे 7 र 9 नरक 7 मु काली लेखुथिली गुसेरे माने परमेश्वर काहे कि आमे भूलिया कथा ना जणे ही व्यक्ति जे सामरी जाति रे न्यूनतर आ से केवल सुस्थता ही प्राप्त कले नाही किंतु परित्राण मद प्राप्त करी से प्रभु को निजस्व कले किंतु से 9 जन प्रभु को ठारो पाखको आसिकी से माने दूरे गले प्रभु को जानिला सत्वे मध्य से माने पासोरी गले प्रिय बंधुगण आजिर शिक्षा आज आम आसु प्रभु आमान को अनेक प्रकार आशीर्वाद देछंती किंतु वास्तव रे जो हिसाब रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रेम करिया कथा जो हिसाब रे प्रभु आमान को परित्राण देछंती परित्राण हमको से देछंती जेतळे से चोरो कहिले कि प्रभु कि तुम्हें मते स्मरण करो प्रभु तुम्हें से राज्य को गला पर प्रभु मते स्मरण करो
ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଭୁ କଣ ସେ ଚୋର କଣ ଆଉ ପାରଦର୍ଶୀ କଣ ପହଞ୍ଚେଇଲେ କି? ଏହା ଯଦି ମତେ କେବେ ଆଉ ଥରେ ମୌକା ମିଳିବ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହଉଛି କି 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ଯୋଉ ଦୟାକୁ ମିସୟୁଜ କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହିଁ କେବଳ ସେ ସୁସ୍ଥତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ଚଙ୍ଗାଇ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଆଜି ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ଦୟାକୁ କେବେ ଆମେ ସେଭଳି ମିସୟୁଜ ନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବେଳରେ ହଉ ବଳରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଡେଭିଡ ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ